Start of our second game. Save More Silay versus BPL versus Globe. Chili cheating. Chili cheat. Start of our second game for tonight. Globe versus Save More Silay. Turnover. Uy! Rebound! Rebound! Ariso? Wala pa rin score. Ay! Alam mo, rekaw! Rekaw! Tingnan mo! Naglabaw sa koret. Lapaw sa koret. Papi Bong! Gagahon! Ano nakita aw? Wala sakita? Dura kayo. Ars, enyo. Sa team ko dad, SMA, good luck. Good luck. Save More Silay. Another paos naman. Yes, gakaon ko di subong. Paos naman, wala ata tingog buwas. Uy, wala pa rin. Rebound. And nice. Ay, this pa. Ay, susupad ko. JP Aghay, Rowak. Damo, pansin pa ba yan? May game ang NME. Next game kami, agay ah. Sakit ba? Pa, say hi ko nanay pa. Papi Bo on the house. Single pa nagila si Papi Bo. Looking for Reto. Single do, bola. Triple pa ganun. Wala. Uy! Wala yan. Ah? Ano ka? Ma-rebound saya? Dahil ka pa, ay rebound saya pa. Cute siya. Cute siya, no? Another foul. Wallace 2 ang score. Palma on the free throw line. Papitek idolo, ari ko sa kilid mo. Sino ni? June Katindig Diaz, yulatik din ka. Dali di palapit di. Dali di kayo papitik ata. Ten, 9, 8, 7, 6, Uy! 7 minutes. 3 points, 5-3 ang score. 5-3 for SM Silay. Uy! Soltero pa na, ma'am, ang number 5 ka-save more din na siya. Ganda na daw. Ang gamay, ang cute. Ano pa na sa grade? Ano pa na sa grade 10?
From Gabriel Moratas, hindi kaya magkuhan sa iya, kay ga-rebound sa iya. Sa may hagdan, idolo later, ya, pakuda mo, datawo, buang. Hindi mo ya, kaya di sa tunga mo ng pitik. Let's go! Kaya papit ka, taka mga 27. Imutan na lang sa kalbo. There's a foul. Open category. Daw ka open category. Man sa roll, no? Ang aton. No? Daw ka open. Pero, hindi lang pwede. Mga commercial, kag varsity players. Good eve. Gael! Good eve! Long time. Daw ka open siya, pero wala lang commercial players kag varsity. Mayong gabi, ma'am, shout out. John Marfil, kamusta ang rides? Kagina, wala akong kapamitik. Kaya nagpahuway ko kapoy-kapoy. 5 minutes! 5 minutes remaining. More, pitik, idolo baha, believe. Di na ko tuman. Believe na gid kuya from June Katindig, Diaz, Yulatek. Dali, di kayo papitkan ta ka. Shout out, ma. Shout out, Team Paangat. 6100 from Dumaguete City. Shout out from Angel. O, pitik ni Angel. Please follow and like his page. Ato na, taga silay na. Enjoy ka mo da sa Dumaguete. Ay, si Kihor to Dumaguete. Ay, Dumaguete to si Kihor to Dumaguete. Back to Negros. Good. Karina? Good. Be, one time, be. Be, ako, man. More, pitik, idolo ba heavy? Pwede, tada, 18. Ay, hindi, wala kami 18 under. 18 above. 18 above amon, paliga. Kaya na nagtakat. Aaron Perosio, bawi da sun Sunday na nga gani. Kapoy, di ka gapon. Kapoy, gid bi ka gapon, damo-damo event gapon. Yung galing mo mo sa ano mo? Pwede na rin? Oo na, may tikpa ko sa reunion pag ni mama ya. Kaga? Sang aga, dito ko nanyaga. Tapos panyaga, diretso ko sa ginalaran. Wala na ko dahil puli-puli sa balay. At sa ginaran, meron na yung bangko, no? Gapon. Wala ko ginaka-rides man pa. Why da na? Ride safe always man. Kamu man, ride safe. Kamu da. Sa pagpanglakato nyo sa adlaw-adlaw. Wala man ko kagina, kapoy. Idol ta ka ma'am, paayo. Nonoy awas mayong gabi. Salamat ma'am, damo ta di love potion. Kag pangiwit nga balon puli. Sa mga wala ka bayad utang, let's go ka. Iko damo ko na kinanglan. Oh, diba? Number 5. Go, save more sila. From Maruha Lescano. Kabudlay sang inyong mga pangalan kay ginapangsuli. Go, save more sila. Angel, dali ko damo-damo. Kailangan ako. Salamat sa pag-promote ka page ko. Ay, yes ah. Salamat man sa pag-promote ka page ko. Team Paangat. 6100. Uy, magmukha na yung bal. Ma'am, pwede pa ka-line up sa tourism. Season 3 na lang kamo. Kaya nakastart na kami season 2. Message na kamo sa Ballers League nga page. Buwas na kami pulis aga. Enjoy kamo da. Mayo lang yung libre ang bakasyon. Sana all. Uy! Gandog! Pisik ko siya, no? 10, 9, 8. Awas pa. Halong kamo sa pagpuli. Score 11-10 for Sigmo. Stepping on the line. Stepping. Repeat the line. Ready, sir.
11:10 for Save More. Face reveal ng secret. Hindi nyo ko diya makita. Pamit, pero nakitlawa sa dason upod ka na kay mas bongga ang sunod nga dason. Sa diin na, I will try my best na makaupod kung hindi busy akong schedule. Uy! 3 points! Good guy, wala na ko tingo. Uy, nadanlog siya again. Nakadanlog sa how? Danlog ang court how? Doon di man. Basa? Nagpati mo. Basta, nagtanda ko matuod. Pagkaupod ka na, pasok ka na sa next round. Buwagin. Secret anay para may thrill. Ay, sana, may pa-secret pa ini. Mga wena para ma-ready ko na nga akong beach bud. May guriok ko. Bunggo, taka karon. Hindi ta kapag-reto, di ha. Ginapanawagan, taka di bala sa live. Ano to? Natuyo na nga ako managpitik. Hangover pa na. Tanaw si Jason. Kagina nagpa-shoutout di sa. Shoutout sa kadto sa kanwa. Shout out kay Sir Jason Robles. Kadto ka na di. Shout out danay kay Garcia Madam B. May lang why na nagulan liwat gani man tani hindi na magulan kay may third game pa kita. From Justin. Ready na daan 2-piece spicy chicken with large drink and peach mango pie leche. 2-piece chicken gali ha. 135. Oh, yung bola. Sa mga ga-message sa akon, hindi ko ka-reply kay ga-live ko. Up size na ang price. Yes, correct. Pa-shout out, Master LCE Photography Admin. Shout out, Lima Cotameres Lana. Shout out, nasa imo. Thank you, kay upod ta sa Mambulak. Pagpamitik. LCE Photography, please follow, like. Ato na, mga taga-silay na nga mga photographers. Shout out na gali kay Charles Zaira May Mahilom from Patrick Haneo Malihan. Sino? 1 minute. From cousin ni Papi Bo. Ikaw ga, may pa shout out ka ga? Wala pa. Diba? Yung maglaglag siya. Yeah. Ooh. Awas. Score, Wallace, 16. Wallace, 16 ang atong score. Shout out, idol, from Adrian Diaz Hopeda. Shout out, Adrian. Sige, Mang Alib ko anay sa live mo kay Mang Edit pa ko pitik sa Dumaguete Boulevard Cagina. See you Bacolod tomorrow. See you sila next week. Pitik ko liwat sa LA. Yes, let's go. Nagpo-white ka rin Cagina kay kakapoy. Halong ka mo da, Angel. Hindi lang nilabas na. Why? Busy. Lunes ba? Hindi, Tuesday. Salamat, Master. Thank you man sa time. Nga nakasabay taso naman gani. Kilit anay lang kita sa mga events diri sa Silay. Ha? Lugaga ka ba lang yan? Hindi na pamilya.
Shout out kay JR. Salamat mang pitik ni Angel and team Pangat 6100 supports pitik. Yay! Thank you so much, Gil. Please follow, like, and share nyo man ang pitik ni Angel and team Pangat 6100. Wala pa ya ang pitik at yoga support na sila sa akon. Oh, di ba? Maagaw na yan. 29. Second personal foul. 16-19 for Globe. 10, 9, Wala, awas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. End of our first quarter. 16-19 ang score. 16-19 first quarter. Shout out Liwat Master Aga de Kenya from Zone 1 Barangay Mambulak. Halin kay Lima Cotaman Estrada. Shout out Aga. Thank you so much sa tanan nga katanaw sang aton live for tonight. Ang aton game is Save Morsi Live versus Globe. May third game pa kita, NME Silay versus Balaring. Tama? Yep. Shout out Sir Kalem Bale. Ang atong wapon organizer sa atong Ballers League. Madamo kayo nga salamat sir sa pagpatigayon sang sininga liga. Kung wala si Sir Kalem, wala ang Ballers League. Buring. Cari lang. Hindi, ipos lang. Hindi pa nga subusan na eh. Mapay, hubos ako. Kakao ko di akong barbecue ya. Ala ko pa. Ang tingog wala ni Papel, tunog pa sa announcer. Tawag na manawag. Dali, ano to bala pa? Ikaw to bala pa. Yogi na. Lipat mo ka na. Hindi sa kadlagan karon mo. May next game pa kita, NME versus Balaring. Ang Balaring ara. Second fight. Olympian Club. Save No, may matuwang po nila gabi, no? Balaring, no? Good shot! Masali eh. Dali konti ko na, tawag! Sakit na tiil sang referee. Kapoy man di mo tindog. Likod! Dapat sa flat record. Number 4. Zero. Tag-zero. Okay. Good. Ganun na siya. Dili na yun. Number 2. Tayunan mo sir. Pinakawa, no? Pwede ba dumayan? Ano nag-get siya ang mga... Talikod na rin, talikod. Stars tayo. 30. Di ba? 58-59. Second five for our second quarter. Dumahigda na ko diya gani yo. Maupod na si Lawrence Avellana Garcia idol. later. Di na si Garcia. 14. Oh, kabos. Red. Masulod na okay. Masulod na si Lawrence Garcia. Oop! Traveling. Ano man? Number 9. Huwag na ko blatingog. Ay, siya ang dribble kabola.
from Justine. And another turnover. Uy, katahon. Score for Globe. Ang score, pila na? Traveling again. Pa-shout out, Idol B, please. Shout out, BB Monaria. BB Monaria, shout out sa imo mayong gabi. Salamat sa pagtanaw sa aton live for tonight. 16-21 ang score for Globe. 16-21. 16-21 ang score. Sherdan, Madam. Watching from Kuwait, from Jennifer Goles, Delphine. Thank you so much sa pag-share sa aton video, sa aton live tonight. Thank you, Gid. Thank you, Idol. You're welcome, Gid. Libre shout out. Foul in the net. Shout out, Zinet Alde. Zinet. Uy, wala. Oh. Uy. Score for Save More. 20-21 ang score for Globe. Thank you, Pidikachu, Senet, Nogay. Foul, there's a foul. Globe versus Save More Silay. Second minute. Nice. Uy, wala. Turnover for Globe. Uy! Kataho. Score for Globe, 20-23 ang score. Thank you sa tanan nga ka-share. Thank you so much. (2023) wala pa rin. Wala man gyapon. Makita ko na mo ga-heart. Thank you so much. Thank you, kids, sa pag-support sa kamon nga page. Pikachu and Ballersley. Foul! There's a foul again. Foul number 8. And counted. And another score for Globe, 20-25. Second quarter of the game. 14 shot clock. Nice pass. And wala. Stepping. Out foul. There's a foul. Ooh! Ooh! Wala. Number 2. God. Second personal foul. Wala pa rin. Wala pa rin for Dion.
Nice pass. Uy! And reverse. 27-20. And another turnover for Globe. And turnover again. Uy! 5 minutes, 5. Time out. Time out, Chief. Time out. And now, Cebu. Time out. Oh! 4 minutes. No, hindi ko papi. Ay. Time out to save more. Ang score, 20-27, Globe. Pero ang Globe na sila. Tingnan yun sila load eh. Load. Load mo lang ba? For Globe lang nila na pala. Ulano. Tapi ka dulo man to dito, no? Oo. Yawan kami gani adjust ka camera gani. Na ano man na. Oy! Shout out Jason Robles from Silay Plaza with love. Ginaulat ka din namon. Okay. Sir Jason, din ka na. Naidlaw na Sir Kalensi mo. Uy, wala. Gusto ko na lang mag-hilay-hilay. Hindi sabi na ma'am. Tingnan mo lang ma'am, Miso-miso. And score for Seymour, 22-27. Globe pa rin ang abanse. 14. Kumagta na ako dahil live may delay, ha? 8, 9. Uy! Uy! Sabi ko hindi pagit. 24-27 ang atong score. Laot na. And another turnover. Sis, wala mo na ko. Sis! Dulong na kita. 3 minutes, 25. 3:25. Our next game is between Negros Mio Exclusive versus Balaring Boys. Next game, Lods. Ano nga ang pang NME versus Balaring? Shout up, Papi Bo. Shout up. Shout out kay Jipoy Libuon, Lods number 20. Shout out kay Jipoy Libuon from Giantan. Shout out kay JR Gali. Nga sad boy, subong nga gabi. Sad boy sa'yo pala. Shout out, Georgie Ledesma. Oh, turnover again. 3 minutes. Shout out, Mad. Salamat. Shout out, AJ Lumabang. Dawala ka lang di sa plaza ba? Laking foul na to. Third personal foul. May next game pa kita ha. Second quarter. Third. Second quarter pa 2 lang. minutes, 50. Dayon on the free throw line. 26-29 ang score. Wala.
Hindi malas si Monkey. Yun na pa no? Ay, mga bata. Tansarya ba? Ball for Globe. Ang score 27-29. Globe pa rin ng abanse. 3 points. Wala. Rebound for Romeo. There's a foul. Grabe, ginagawa. 2 minutes to play. Dayon again on the free throw line. Tanaw ka mga kapon niya, pangabalan. Nagkakaw yung kadami. Gumambi. Shout out gali sa nagkuha sa nga ako na helmet kagapon. Uy! Uy! Out of bounds. Score 30-31. 30-31 for Globe pa rin. 30-31 for Globe. Nice. Uy! Bago lang ito ginlawag. 30-31. Let's go. Uy! Uy! And nabawi ang abanse. 32-31 for Save More Silay. And another turnover. Save More Silay. Dayon on the run. Wala. Romeo on the rebound. And shoot for Romeo. 34-31 for Save More Silay. Uy! Foul basket. May galaw man. Ano yung apelido man? Hindi ko makita. Ano yung apelido? Hindi ko makita. Shout out kay JR Palencia nga feeling at home diri sa Silay Public Plaza. Number 4. Shoot. Ball for... Uy! Nice block! 29. Block by Dayon. Wallace, 34. Score, score, score! Score, score! Scorer! Scorer! Stepping. Gatanaw, wala yung scorer. Why na sa nag-score? 36-34. 36-34 for Save More Silay. Hearing. 7, 6, 5, shoot. Agay. Rebound again for Save More. And time. Shout out Save More from Mengsky. Shout out Save More and end of our second quarter. Shout out Save More from Mengsky. End of our second quarter. Ang score 36-34 for Save More Silay.
Thank you so much. Ang tanan nga galantaw sa aton live for tonight. Ulang sila doon. Iya lang pa. Pili. Dua. Kulang dua ang Globe na players. Mapili ang Save More Silay. Go Save More Silay. Lodi number 22 from Rovi Lozada. Sino si number 22? Shout out kay Rolly Aneo. Single, wala sa vlog, wala na bunan. Answer 4. Huwag kagi buno, Rolly Aneo. Shout out, Paul Escar. May next game pa kita, NMA Silay versus Balaring. Amo na grupo. Nami, ang ngayon. Shout out sa nagkawat sa akon nga helmet kagabi. Thank you so much. Shout out sa nakakalo pula sa punta diin na. Shout out sa nakakalo pula. Ngara sa tubang. Shout out watching from Ginalaran, from Manda Million. Shout out. Thank you so much sa mga taga Ginalaran. Shout out sa nagkawat ka helmet ko kagabi. Start of our third quarter, 36-34 in favor of Save More Silay. Shout out Lodi number 18. Shout out sa Globe Technician, mahakwat patapos tebuas. Why not? Shout out Globe Technician, mangakwat poste tomorrow. Uy! Shout out from Eat Wash Care staff Arlene, Fritz, Baldo, Puchuloy. Shout out sa EWC. Thank you so much for watching. Stepping on the line. Shout out sa Globe Was Aga Patamang Pasan Poste from Michael Yamado. May ano buwas how? May obra. Gingging Ardelesa, shout out. Babe, dali lang gid babe, kaya live ko. Cute, cute. Ha? Di ba? Shout out sa mga babies nga ga TikTok sa amon likod. Super cute. Uy! Shout out bossing namon kay Kenneth and Gabo Hegira. Shout out da sa EWC. Why ka man naghampang kas how ha? May palagwaon buwas. Ang buwas ara ko sa Ginalaran, may game to buwas. Sa hapon. Maperde kami wala internet ang Globe. Hoy, Noel, hindi. Diyos ko. Maperde ko no ang Globe, mawala ko na internet. Bilog na sila. Ay, Claire Batasan mo.
Iya ka ano na nga paliga, ma'am, daw permida sa Plaza House. Iya sang Ballers League for the benefit of our Takas community. Maperdi ang globe, down ang net sa silay. No. Evening, ma'am. Go, 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 Globe team from Elaine Leonida Denosta. Mayang gabi, madam. Shout out kay Sofia kag kay Kiyo from Manda Milat. Shout out lang da sa number 18, Dag-A. 3 points. Shout out Silay PNP. Shout out Sir Loves Hot. Shout out sa inyo, sir. Mayong gabi. May third game pa. Dugay-dugay. Wala na ko pingo. And agaway bola. Good evening from Noski Cubos Solequez. Good evening, sir. Shout out CJ Valladares. Shout out, sir. Three points. Shout out nong Greggy nga bago lang abot. Shout out Greggy Padaon. Oops, kapoy na siya. Mayang gabi, ma'am. Salamat. You're welcome, sir. Shout out sa aton mga na Team PNP. Shout out sa always pag-secure sang aton nga palibot. Ay, wow. Thank you, good sir. Nami na magbasket sa Silay ba? Yes, sir. Always, di may paliga, basket. Wala labot sa basket, may mga volleyball man kita. Galing kay wala pa ta na-invite sa volleyball. Baka naman, charot, doon di lang ako busy ba? Gusto, kinani Kaiser, wala ang mga ga-volleyball. Amo na da. Ampaya, ginapiti ka ng mga ga-volleyball na. Favorite sport ka na. Favorite sport ni Kaiser ang volleyball. Especially volleyball girls. Ay, may naglumpiga. Wait lang. Ari na ko sa Bacoor. Sir, shout out sa tanan nga ara sa Bacoor. Bacoor Cavite. Wow, thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Ampaya namin from Ross Borsillo. From Ross Borsillo. Gakadunlan mo ko ba? Time out! Ang score, 41-46. Globe? Or, ano 46? Save more. Save more. 41-46, save more. Overthink yan. May overthink ka naman ko naman. Damo, Mandiga Basket sa Bacoor. Uli, bala sir. Hidla ka na sa Silay ay. Madam, why pa bago na schedule? Lopez Silay team naman. Wala pa ka na bago na schedule? Lopez Silay. May schedule na kamo ko no i-check ang group chat. Oo, nang ano na ang mga updates ang game schedule gina-post sa group chat. Ara daang updated. Score 44-46. Ate wo, eh. Ako pa ba? Ako pa ba? Yeah, girl. Okay. Oh. Nanad na kuma. Nanad naman na. Uy! Uy! May foul pa!
Madamo niya salamat nakalabot na sa Bacoor Cavite ang amon nga video and also sa amon mga OFWs nga gawa galantaw no. May mga galantaw na sa aton from USA, from Riyadh, Abu Dhabi, Dubai, from Egypt, oh, di ba? International levels. Taga Barangay Dosman number 28. Barangay Dosman ko bala, sir? Ha? Ano ka? Shout out kay Ian Clarito from Team Palawan. Shout out Mr. Hello Kitty. Wow. Sa pagid. Oy. Ang score, 44-55. Wala na ko battery, gali. Dali na. Good. Wala na ko battery. Taga Barangay Dosma ko sa nguna, sir. Nagsaylo na ko galing. Taga Soldos. 3 minutes. Nice pa. Kaya na pa. Wala pa rin. Score 44-55. Thank you, madam, sa live mo. Kay daw ari lang kami sa Silay while watching from Kuwait. Thank you so much aton mga OFWs nga ga-support sa page. Happy gid ko nga kakalabot na dangaton nga live no. Thank you gid sa pag-support. Good evening, watching from Talisay, from Elgen, Buwata. Mayong gabi, madam. Kaya mo ka na? Okay. Okay lang po. Nice bro. Ano yung Okay. turnover. 3 minutes. Wala. Easy score. 47-57 ang score. For Save More sila. Ay, nagdako na ang abanse. Ay. Good evening, Silay. Watching from Chicago with Michael Yamado. Good evening, Silay. Watching from Chicago with Michael Yamado. Thank you so much, Sir Noel Ledesma Jr. Counted. Yep. 48-57 ang score. Save More Silay. Counted. Liquid tayo, 2 segundos. 58. Dasig lang ba, no? Last one.
49-59 ang score. 55 seconds on our third quarter. 3 points. Shout out watching live at Barangay 2 EB Magalona from RB Haveliana Zamora. Shout out sa mga taga EB Mag. Op. Hoy! 3 points. 52-62 ang score. 3, wala. 52-64 ang score. End of fourth quarter. Ay, third quarter. 52-64 ang score. Tapos ka na agad, dali ka. Grabe tayo na pag din nila sa kunay. Shout out Michael Ilagan, numero 1, madam. Shout out Michael Ilagan from Tracy Villazuela. Mahilang wala ka ulan, di sa sila ibagan. Ni mahilang ged wala nagulan. Ano bakod nga team so far? Ang abanseta is Save More Silay. 64-52 ang score. Pa-shout out kay Carl Shadow from Carl. Buang Carl siya, no? Manggaligapon. Shout out sa mga gabilan. Anong gabilan? Shout out sa mga gabilanda from Michael Yamado. Fourth quarter. Starting score 52-64. Shout out Uncle Vice Tom Ledesma. Continue support basketball sila. Yes, very supportive gid kay Vice Tom, no? So nag-support gid sa Sangaton Ballers League. Sila ni Cons Noy and Cons Ryan Gamboa. Pila ka team ka participate. May arata 21 teams subonga season 2. Shout out si mo, shout out sa ako. Talidong Arada Save More from Rajes Aguilar. Simbaw. 52-64 man gyapon ang atong score. Boya. Out of bounds. Shot clock 9. Shot clock 9. 8, 7, 6. Okay ka lang, okay ka lang? Okay lang. Okay pa, okay pa. Believe sa mga taga-Globe. Uy, ganun. Wala. Oh, foul. Okay lang kayo ha. Oh. Dayon on the free throw line. That's one. Dayon again. Score 52-66.
for Save More sila. Pila premio da dams. Mula pa ta sa finals. Robati ko do mga 10K. Chares. I-confirm to lang sa mga organizers. Plus scholarship. Ay. Ball for Globe. Nabuyan. We have 21 teams no sa aton season 3. So medyo malawig-lawig pa ni nga ang panganay. Week 2 pa lang ta, week 2. Salamat guys sa mga teams nga nag-participate. Sino ginang idol mo? Wow. Patahom ba? Wala. Agay! Score 56-66. Save more. 12 minutes ang run. 12. Noibe. 12 minutes ang aton fourth quarter, no? Bang! And, no. Basta. Score 56-68 for Save More sila. 9 minutes remaining on our fourth quarter. 3 points for ano tong yung apelido man? Tres, wala. Uy! And rebound for Globe. Nice. Uy! Foul basket. Score. Shop, rep. 62-68. Shop. Ano? Shout out sa mga taga Elena, may palitsyon. Looking forward sa palitsyon sa taga Elena. Score 63-68. Offensive foul. Score 63-68. Offensive. 63-68. 63-68 the score. 7 minutes pa. Wala. And rebound again. Uy, wala. Rebound for Save More again. 63-70. Save More sila. Shop. 63-70. Save More sila. Uy, foul. Fourth quarter. Shout out sa player ka Globe na si Jester Cobrado. Unano na nasa. Shout out kay Jester Cobrado.
Shout out kuno kay Georgie Ledesma. Shout out Limwell Talidong number 22. Hindi ba ako dumatay? Shout out Limwell Talidong number 22. Ato pa sa motor. Ato pa sa motor. Karon. May last game pa kita. Enemy versus Balaring. Laking foul. No basket. Why basket? There's an offensive foul. Magtapos sa Madam. Shout out gali kay Michael Iligan, Madam. Shout out from Toto Arman. Lihog sa mga player ka Globe, Madam. Lihog ang bal, ang net namon, Gabisyo naman. Basket man. 0. Shout out sa mga players ka Globe. Agay, ilaw. Ano na ako ron? Ilaw, hindi na sila mo. Score 66-70. 5 minutes 40. Okay. Bye. Sab. 66-72 ang score. Save more sila. Agay, tingin mo. Ay, And another turnover. Block. Nice. 5 minutes. Nagtapos sa ang second game. May third game pa ta. Third game, Enemy Silay versus Balaring. Enemy Silay versus Balaring on our last game for tonight. After this, ma-relive lang ko. Kami ang vlog with signal. Why signal ka doon? Okay. Why? May harap pa next game, Last game for tonight. Grabe naman to yan. Gabalikid man tanan. 10, 9, 8. Di na si Romeo man, ari pa sa gampang. What happened? Leo Gambal kay Romeo, Madam player kasi more ubos na nato ng bahaw. Sab. 68-74 score. Romeo, tapos ubos na ko ng bahaw. Tapos ano na ang kalilan? Ano na sa? Sab. Sab to sab. Nato siya sa punta, wala siya kabati. Four minutes. Agay, nice one. $68-76 ang score. Lain, wala na ko tingog. Okay. Wala.
Ala, again. Foul. 15. Number 20 on the free throw line. Napilido ya ka? 3 minutes 20. Napilido ya? Di ko kita. Hindi oh, do S man. Oh! Three minutes, 10, 3 minutes 9, remaining. 8, 7, 6. Rebound for Globe. 68-77 ang score. Nabuyan. 68-7. And another turnover. Oh! 2:25. Time out. Good. Time out for Globe. 2:33. Score 68-79. Nagdako naman ang abanse. 68-79. Please lantaw ka mo liwa. Lantaw ka mo para sa aton nga last game for tonight. NME versus Balaring. Amo na grupo sa motor. Please support. May ano na da, tuslok. Two minutes, 73. 2 minutes and 33 remaining on our fourth quarter. 68-79 ang score. And out of bounds. Madam, ano kontrasa ang Balaring, Madam? NME Negros Mio exclusive Silay chapter. Amo na grupo sa motor. Last 2 minutes. 3 points. 156. Balaring versus NME next game. Wala pa rin, and another one. Wala pa rin. The rebound by Save More. Why na? Why na? Ay na, diba? And turnover. Nice. 159. Time out, time out, time out. 72-82. Seventy 82. 3 points. 70-85 for Save More sila. Okay. 1 minute remaining. Simple. Simple time sequence the first. 57. Hindi ko na siya makakita. Dali lang mo dali. Para makita. Pero siya matubang. Para lang. Ada din ang tukay ni kapat ako sa mga operation siya. Karan lang. 1 minute remaining on our fourth quarter. 70-85.
Next game, NME versus Balarin. Wala na ko tingog, sir. Sa paos na gigaya. Skater din. Yun. Ha? Kuli ko ro. Kuli Iya, ba siya? kaya siya ni. Ako. Agagang iya. Ay, kay Papi, naguro. Ako. Yung lang ron pero Ariwa akong tubig. May ano pa man. Why not? Why not? 70-85. ano sila sa trade. Seconds. 15 seconds remaining. 70-85 ang score. Save more. 6, 5, 3, 2, 1. Final score 70-85. Oh, kadto lang dia. Ah, may foul pa? May foul pa gali. Ito din, madam. Oo. Bili ko lang daw sa tuba ko. Ma, puti ko na. Ay, pare kay mama, ma'am. 70, pila tong score man? 85. Ma-end live ko danay kay para sa next game. May next game pa ta ha. Thank you so much.